Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Today we are going to have a pretty technical practice, but remember, as always, learning English is always fun and always easy. Okay, let's break down the sentences. So in today's lesson, we're going to have a lesson about understanding a simple sentence. So what sentence is called a complete sentence, even though it is just a simple sentence, one clause sentence. Okay, then make your own sentence. One clause sentence should at least consist of subject and subject and verb. So this is the simplest sentence. So if you want to make a sentence, or if you want to evaluate whether the sentence is correct or incorrect, the sentence should at least consist of subject and verb. That's the least component of a sentence. Jadi dalam satu kalimat, satu klausa kalimat yang paling sederhana itu setidaknya ada subjek dan verb. Subjek dan objek itu bukan kalimat yang lengkap. Jadi kalimat yang sederhana tapi sudah lengkap itu ada subjek dan verb, gitu ya. So, if you want to make a little bit advanced sentence, at least one sentence consists of subject, verb, and object. Or if you want to make a little bit advanced, so you want to make a little bit complete complex sentence, you can add subject, verb, object, and adverbs. Jadi kalau mau kalimat yang lengkap, satu klausa ya, ini satu klausa, setidaknya ada subjek, verb, ini saja sudah cukup sebenarnya, subjek dan verb. Jadi ketika ada missing verbnya, itu berarti kalimat itu tidak lengkap. Missing objeknya boleh, nggak apa-apa, tetapi apakah di situ ada verb yang mengikuti. Jadi sekali lagi, setidaknya harus ada subjek dan verb. Kalau mau lebih lengkap lagi, ada subjek, ada verb, ada objek, ada adverb. Jadi ada subjek, ada predikat, ada objek, ada keterangan. Okay, let's just practice. You can see from here, the president blank 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 blah 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 the election by a landslide. Presiden the election by a landslide. So let's break down this sentence. Mari kita pecah satu-satu ya kalimat ini. So the president is subject, the election is object, by a landslide is an adverb. So the president is subject, the election is object, by a landslide is adverb. Remember, one sentence at least consists of subject and verb. That is the main requirement of a sentence. Jadi, ingat yang tadi bahwa satu kalimat itu setidaknya ada subjek, ada verb. Nggak bisa subjek, nggak ada verbnya, object, adverb. Setidaknya subject, verb. I eat, I learn, I study. That's already a complete sentence, but simple sentence. Jadi saya belajar, saya makan, saya minum. Itu sebenarnya sudah kalimat karena terdiri dari subjek dan predikat ya. Jadi setidaknya ada itu. Meskipun kalimat itu sangat sederhana sekali. Nah, from this sentence, there is a missing. What is missing here? What's missing in this sentence? The sentence is missing the verb. Jadi kalimat ini
kurang verbnya atau predikatnya. So, let's take a look at the alternative answer. Jadi kita lihat dari pilihan-pilihan jawaban ini, mana sih yang cocok untuk melengkapi kalimat ini. Kita lihat won. Won ini apa? Won ini verb. Yes, that's correct. Nah, kenapa kok nggak he won? Kenapa ini salah? Kenapa ini salah? Why this alternative answer is incorrect? Because it also consists of subject. So if you want to put it in here, the subject will be two subjects. So this is all a subject, and he is subject, one is verb. So if you want to put it in here, so the content of the sentence will be subject plus subject and then verb. In one clause sentence, there can't be a double subject. No. So, satu kalimat lebih baik, satu kalimat sederhana, satu klausa kalimat sederhana harus terdiri dari satu subjek aja, gitu ya. Jadi kayak misalkan, another example is, unless this is a conjunction word like and. For example, Bu, apakah nggak boleh satu kalimat dua subjek? Boleh, tapi harus ada conjunction-nya atau kata sambungnya, yaitu and atau dan. Jadi kayak misalkan, the president and the vice president. Nah, ini ada and-nya. Nah, kalau ada and-nya, boleh nih satu kalimat dua subjek. But in this sentence there is no conjunction atau tidak ada kata sambung. Jadi nggak boleh. Ketika pilihannya ini ada he won, the president he won, berarti ada dua subjek tanpa kata sambung. Kalau tanpa kata sambung berarti pilihan ini salah, gitu ya. Oke, sekarang berikutnya. Pilihan berikutnya. Jadi kalau menjawab soal TOEFL itu nggak bisa pakai feeling ya. Kita harus tahu bagian-bagiannya. Terus, kenapa kok yesterday ini nggak cocok? Sekali lagi, what's missing in this sentence? Apa yang hilang sih dari kalimat ini? Kan verb. Sedangkan yesterday is adverb atau kata keterangan. Ya, jadi salah. Fortunately is also an adjective. Kata sifat, jadi salah. What we need here is verb. So, the best answer is A, won. Itu ya. Okay, let's try another exercises. Newspaper, blank, 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 blah, 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 every morning and every evening. So, newspaper is subject. What's missing here? Every morning and every evening is also adverb. So, what's missing here? Verb. Yes, correct. Remember, one sentence should at least consist of subject and verb. So, let's find the type of word that is categorized as verb. Jadi, mari kita cari pilihan-pilihan yang termasuk atau dikategorikan sebagai verb atau predikat. Nah, sekarang newspaper delivery. Delivery is noun. Noun is not a verb. Noun usually used as object. Jadi ini salah ya, karena ini delivery, pengiriman. Pengiriman itu tergolong sebagai noun atau tipe kata benda. Kata benda itu biasanya digunakan sebagai objek. Nah, sekarang ini or delivered. Telah dikirim. Ini termasuk apa? Verb. Jadi jawabannya adalah ini, gitu ya. Newspaper
are delivered every morning and every evening. Jadi, from this sentence, what's missing here is verb. And we can find that option B, are delivered, is categorized as verb. Jadi, inilah jawaban yang benar karena di sini kategorinya adalah verb. Kalau untuk tensesnya ini adalah pasif ya, dikirim. Jadi koran dikirim setiap atau didistribusikan setiap pagi dan setiap malam gitu. What about this? On time. What type of on time? On time is a type of adverb atau kata keterangan. It doesn't match with the requirement of the sentence. Jadi ini tidak sesuai dengan kebutuhan kalimat yang ada di sini. Jadi adverbnya sudah ada, yang missing adalah verb, yang kurang adalah verb di sini. Regularly is also an adjective. Something that usually with li, usually adjective, but not all of them. Kata yang biasanya ada li-nya itu biasanya seringkali kalau nggak adverb adjective. Oh, I'm sorry. This is an adverb. Nah. Oke, gitu ya caranya. Sekarang berikutnya, biar bersih kita hapus dulu. Seharusnya tadi warna lain ya, tapi nggak apa-apa. Sekarang saya cari warna lain deh, biar cantik. Biru. Okay, now let's break down this sentence. The plane blank 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 landing at the airport in 5 minutes. Mari kita break down satu-satu. The plane subject, landing at the airport. Landing is part of verb, ya. Part of verb. At the airport in 5 minutes. All are adverb. Only type of adverb. This is the place adverb atau kata keterangan tempat. In 5 minutes, it's kata keterangan waktu. Jadi seperti apa ini? What's missing in this sentence? The plane landing at the airport in 5 minutes. This is it's already part. Bu itu kan landing kan bagian dari verb. Yes, correct. But it's not a complete verb. It's incomplete verb. So, in this case, we have to look at the tenses. Nah, sekarang kita masuk tensesnya nih. Jadi, setelah kita mengenali apa yang kurang di sini, kita menganalisa lebih jauh mengenai tensesnya. Let's try this one. Option A. The plane, it is landing. The plane sudah subject. It is, if we want to choose this, there will be double subject. So, it is also a subject and it is a verb. So, one sentence don't put double subject if there is no conjunction. Tadi yang seperti di contoh pertama, jangan memasukkan subjek yang dua subjek atau double subjek ketika tidak ada kata sambung. Karena di sini tidak ada kata sambung, jadi kalau kita pilih A, jadinya subjeknya dua, ya kan? Ya plane, ya it. Yang it ini menerangkan apa juga tidak. Meskipun Bu, it ini kan menerangkan the plane gitu kan. Ya sudah, kalau kan sudah diwakili dengan the plane, berarti it-nya nggak usah gitu ya. Jadi ini salah. Kecuali pilihannya cuma is aja. The plane is landing at the airport in 5 minutes. Nah, kalau misalkan ini nggak ada it-nya, Bu. Is berarti betul ya, Bu ya. Nah, kita lihat dulu. Kita sekarang sekali lagi sudah ngomong tenses. The plane is landing at the airport in 5 minutes. In 5 minutes ini
belum terjadi. Jadi akan landing, apa itu? Landing itu apa ya bahasa Indonesianya? Mendarat dalam 5 menit lagi. Nah, in 5 minutes means it will happen, but it doesn't happen now, gitu ya. It is not yet happening, gitu. Jadi belum terjadi nih, gitu ya. Jadi kita lihat yang B. Jadi ini salah ya. Ya kita lihat option B. The plane, it really is. Sudah double subject. Lagi ya, double subject. It really is. Apa it really is itu apa? Nggak nyambung ini. Nah, jadi double subject lagi nanti ini. Jadi salah. The plane is descending. Nah, ini sekarang. Is descending. Is-nya betul nih verb atau sebenarnya to be yang melengkapi verb sebenarnya. Jadi to be itu bagian dari verb ya. To be itu bagian dari verb juga. Cuman verbnya ini kata kerja kamus gitulah intinya. To be kan hanya untuk memperkuat verb atau kata kerja kamus itu tadi. Nah, kalau kita pilih C, kan betul Bu, to be is descending and land is. Mari kita baca. The plane is descending, landing. Double verb, tapi tidak melengkapi. Akhirnya jadi double. Ya landing, ya descending. Padahal sekali lagi nggak ada keterangannya. Unless there will be a conjunction or additional clause sentence. For example, the plane is landing, then descending. Nah, itu boleh. Sekali lagi, kalau tidak ada conjunction atau kata sambung, ya jangan digabung gitu kan. Nah, sekarang pilihannya jadi ini C salah. Nah, sekarang pilihannya tinggal D nih. Ya pasti ini D ya. Sekali lagi, apa yang membuat ini betul? Pertama adalah in 5 minutes. In 5 minutes mean baru akan mendarat 5 menit lagi. Nah, maka tenses yang tepat adalah future continuous ya. Jadi will be. Jadi jawabannya pesawat itu gitu kan akan mendarat di airport dalam 5 menit lagi. Nah, maksud kalimat itu tuh seperti ini. Jadi will be it's a completing this verb. Jadi the plane will be landing. Nah, ini tuh satu kesatuan verb. Nah, gitu ya. Oke, nextnya. Nah, sekarang tipe kalimat correct or incorrect. So, the direction to the exercise on page 20 unclear. So, let's break down the sentence. The direction is subject to the exercise on page 20 is adverb atau kata keterangan. Unclear. Unclear is adjective atau kata sifat. Nah, sekali lagi, what's missing here? What's missing here is verb. So, the verb is in here. There should be something in here. Jadi, the direction to the exercise on page 20 is unclear. Sekali lagi, is itu bagian dari verb ya. Is unclear. Unclear is not a verb. Unclear is adjective atau kata sifat gitu ya. So, this sentence is incorrect. Gitu ya. Next, sekarang. Because the heavy rain throughout the night, the walkways are muddy. Because the heavy rain throughout the night, it's actually one sentence, but the sentence is two clause sentences. Jadi ini kalimat ini sebenarnya kalimat kompleks dua klausa ya. Ini cukup kompleks kalimat ini. Sebenarnya enggak juga sih, tapi ya. Because the heavy rain throughout the night,
this one before comma is adverb. So kata keterangan atau kalimat keterangan, the walkways are muddy. Sekali lagi yang harus diperhatikan yang ini nih, the walkways is subject or muddy is verb. So sudah lengkap ya, ada subject, ada verb. Jadi ini correct atau betul kalimat ini. Now, let's go to the third exercise from correct or incorrect sentences. Last week, when facing. Last week is adverb atau kata keterangan. When facing. When facing itu verb. Jadi, when facing. Ini kan ada dua verb ya, Bu. Tadi katanya dua verb itu harus disambung. Nah, ini sebenarnya bentuk jenis kalimat apa ya? Saya lupa. Something like contohnya seperti ini tuh contohnya kayak start practicing. Nah, kayak gitu. Sorry. Nah, contohnya ini tuh kayak start practicing. Terus apalagi ya? Kayak stop studying. Nah, jadi kayak seperti itu. Jadi start, when, stop itu nggak bisa berdiri sendiri. Pasti ada kata verb yang menemani. Nah, kayak gini-gini memang cukup komplit ya. Cukup kompleks dan sedikit membingungkan. But this is why you have to practice over and over and over again. So you get used to which verb or which word should be accompanied by other word or verb, and which word or verb that could stand alone gitu ya. Jadi memang harus latihan sering biar kalian terbiasa mana sih kata atau verb yang harus digabung dengan yang lain, atau kata atau predikat atau verb yang bisa berdiri sendiri. Nah, ini contohnya kayak start practicing, start studying, start learning ya. Itu pasti ada kalimat start sendiri kan verb, tapi harus ada yang menyertai. Jadi nggak bisa I start itu saja juga nggak bisa. I start apa gitu kan? Memulai apa? Kan harus membutuhkan kalimat kerja yang kalimat kerja, kata kerja tambahannya. Jadi sama nih kayak ini. Itu ya. Ntar saya hapus dulu yang ini. Nah, so from this sentence, last week is adverb, when facing is verb, for a trout is object at the nearby mountain lake. Ini adverb. Kita artikan nih, last week, minggu lalu, memancing. Untuk trout itu ikan apa ya, jenis ikan patin. Nah, nanti kalian cari nih, mungkin bisa jadi new vocabulary baru di Google Sheet kalian. For a trout at the nearby mountain lake. Jadi minggu lalu memancing ikan di sekitar danau pegunungan. So, what's missing here? Jadi ingat sekali lagi, satu kalimat setidaknya ada subject, ada verb. So, what's missing here? What's missing here is here. Subject. There is no subject in this sentence, ya. So, you have to put subject in here. For example, last week, I went fishing, or my father and my uncle went fishing, or he went fishing gitu. Apa aja, jadi subjeknya terserah. So this sentence is incorrect gitu ya. Next, sekarang the new computer program has provides a variety of helpful application.
So the new computer program is subject, has provide is verb, a variety of helpful application is object. Bu, ini sudah lengkap nih. So the sentence is complete, but you have to look carefully at the tenses. So this tenses is past. Sorry, I cannot define what kind of tenses. Participle something. Ya, yeah. So has itu harus disertai dengan verb 3, sedangkan ini verb 1 ya kan. Jadi yang salah adalah di jenis verbnya. So it should be the new computer program has provided. Nah, ini baru benar. So this sentence is also incorrect. Jadi begitu caranya. So I believe that you have learned about tenses. So I don't want uh, to give you another burden to recalling again the tenses. Jadi saya percaya kalian sudah belajar tenses ini di SMA dan sebagainya, dan saya tidak menekankan tensesnya kok gitu kan, because I myself I don't really name what kind of tenses it. Saya sendiri juga tidak begitu, nggak ingat lah apa itu past continuous, future tenses, apa itu saya juga nggak bisa mengkategorikan itu. But I can just look at the sentences. Jadi saya hanya bisa lihat dari susunan kalimatnya. Oh, ini cocok, ini tidak cocok gitu. Kita lihat kalimat keseluruhannya. So, the last practice, the assigned text for history class, it contains more than 20 chapters. So the assigned text is subject, for history class is adverb, it is also subject, contains its verb, more than 20 chapters is object. So what's wrong in here? Double subject. So it should be without 8. The assigned text for history class contains more than 20 chapters. Jadi teks yang tugas teks. Nah, tugas teks atau ya tugas yang untuk kelas sejarah terdiri dari 20 chapter. Oh, banyak ya. Jadi kalian berapa tugasnya? Cuman unyu-unyu aja ya. Jadi ini satu tugas saja. Kalau benar-benar belajar tuh, ini contoh saja ya, itu terdiri dari 20 chapter. Nah, bayangkan kalian saya kasih tugas 1 minggu 20 chapter gimana? Enggak ya. Jadi ini also incorrect because there is a double subject gitu ya, karena 2 subjek, nggak boleh 2 subjek kecuali ada conjunction-nya atau ada ada kata sambungnya gitu. Nah, sekarang example in accounting term. So I copied this from the introduction of accounting. Actually, it is a book from, I'm not sure. It is a basic or introduction. Wait, I think I have it in here. So what book is it? I get it from, wow, takes a while, from here, yeah, Irwin accounting, blah blah blah. I took it from here. The accrual basis, I think it's so slow. The accrual basis accounting is widely adopted. The accrual blah blah blah. I took it from this text, so it's accounting and business, yeah, something like that. So let's back from this exercise.
The accrual basis of accounting is widely adopted. The accrual basis of accounting is widely adopted. Is widely, ini kesatuan verb yang terdiri dari to be, ya, yang terdiri dari to be, adjektif, dan verb kamus atau dictionary verb, ya. Jadi ini is widely verb. Accrual basis pada accounting telah diadopsi secara luas, widely, ya. The first sentence is a good sentence. Of course, it's the sentence from the book. Of course, it's a complete and good sentence. Saya hanya mencoba untuk biar you get used to any accounting term, any accounting sentences gitu ya. Saya hanya mencoba biar kalian terbiasa bahwa teks-teks akuntansi ini masih buku ya, belum artikel, belum lain-lain tentang akuntansi itu. Kalian harus terbiasa menggunakan bahasa Inggris, khususnya ketika kalian nanti mempelajari atau memahami artikel-artikel bahasa Inggris. Nah, sekarang in the accrual basis of accounting, ini adverb, meskipun ini in the accrual basis of accounting, ini adverb ya, keterangan. Income, subject, is a verb, the difference between sales, revenue earned, and the expenses incurred during the period. Nah, sampai sini, ini kalimat yang kompleks sebenarnya, but you have to understand this. In the accrual basis of accounting, adverb, kata keterangan, income, subject, is verb, the difference between sales, revenues earned, and the expense incurred during the period. Saya batasi dari sini dulu ya. Jadi accrual basis dalam accounting, dalam accounting. Income itu apa? Pendapatan. No, it's not pendapatan. Laba ya. Laba adalah perbedaan antara sales atau revenue, pendapatan penjualan yang didapat. Nah, ini between the sales revenue earned. Nanti ada keterangannya. Ini namanya adalah preposition verb something, nanti saya jelaskan. And the expenses incurred during the period. Jadi sales yang didapatkan atau diperoleh, perbedaan antara sales yang didapatkan atau diperoleh dan biaya atau beban yang didapatkan juga, incur selama periode tertentu atau during the period, regardless of when cash is paid or received. Nah, ketika ada koma, setelah koma ini boleh buat kalimat lagi, klausa lagi yang terdiri dari subjek dan verb setidaknya. Jadi koma ini tujuannya adalah untuk membagi klausa ya. Ini cukup kompleks sebenarnya, but you have to understand this. Jadi regardless itu regardless meskipun atau bagaimanapun kas ini dibayarkan atau diterima gitu ya. Jadi ini salah satu term accounting yang ada di buku. Jadi terbentuk dari beberapa kalimat seperti ini. Terdiri dari beberapa klausa di kalimat itu. Nah, ini contohnya. Jadi tugas kalian nanti adalah seperti itu ya. Choose one exercise di bukunya Deborah 2003, halaman 131 sampai 138, bisa exercise 1, exercise 2, exercise 3, exercise 4 atau exercise 5 atau exercise 1 sampai 5. Ketik kalimatnya ya. Jawab kalimatnya, beri alasan kenapa kalimat itu benar atau salah, dan upload
di Moodle. Bentuknya teks saja ya, bentuknya teks saja. Nah, ini saya kasih contoh nih. Saya kasih contoh misalkan exercise skill 1 to 5 number 1 page 138 ya. Jadi bukunya ini sebenarnya ini bukunya sudah ada di link yang saya taruh di Moodle ya. Jadi kalian tinggal ini. Nah, buku ini. Nah, ini saya ambilnya dari ini nih, halaman 138. Ya. Halaman 138. Contohnya adalah nomor 1. Jadi nanti kalian ketik ini for the weeks at the beginning of the 3 semester. Ya, full screen kan dulu ya. For the weeks for 3 weeks at the beginning of the semester. Ini adverb. Students with fewer than the maximum number of units can add additional courses. Students with fewer than the maximum number of unit, ini adverb, ini subject, can add verb additional courses object. Nah, mari kita artikan nih. Selama 3 minggu pada awal semester, for 3 weeks at the beginning of the semester, student with fewer than the maximum number of unit. Pelajar, mahasiswa yang lebih sedikit daripada jumlah maksimum dari unit dapat menambah can add additional courses, dapat menambah tambahan kuliah. Nah, dari bahasa Indonesia saja, arti bahasa Indonesia saja ada yang kurang, ya kan? Jadi apa nih yang kurang? Yang kurang adalah bukan setidaknya sudah ada subjek, sudah ada verb. Ya, kalau sudah seperti itu bagus, tetapi dalam adverb ini ya, adverb ini ada yang salah nih. Nah, jadi kita telusuri lebih detail nih. With fewer than. Fewer apa? Nggak ada objeknya di sini, ya kan? Nggak ada objek preposition di sini. Jadi ini kalimat ini salah. The sentence. Jadi jawaban kalian seperti ini. The sentence is incorrect because the reason is missing object preposition, gitu ya. Apa itu object preposition nanti saya jelaskan dikit. Nah, sekarang contoh nih, exercise skill 1 to 5, number 7, page 138. The portrait exhibited, subject, in the Houston Museum last month, adverb, or verb, now on display in Dallas, adverb lagi. Jadi, the sentence is correct. Jadi, meskipun kalimatnya ini benar, jadi kalimatnya kan ini benar nih. Kalimat ini benar karena dari soal seperti ini. The portrait exhibited in Houston Museum last month are now on display in Dallas. Jadi, meskipun kalimat ini benar, kalian nggak tetap harus kasih alasannya. Nah, kasih alasannya adalah dengan membreakdown atau memisah-misah susunan kalimat itu. Jadi, the portrait exhibited, kalian kasih S, ya. Batasan mana nih S-nya? In the Houston Museum last month, kalian kasih adverb, are, verb, are-nya kalian kasih, setelah itu kalian tulis ketik verb, now on display in Dallas. Jadi seperti itu caranya mengerjakan ya. Jadi kalau incorrect-nya di mana? Kalian kasih di sini. Missing object preposition gitu. Ini jenisnya objek preposition atau mungkin objek saja gitu. Jadi tulisnya di sini. Jadi kalimat the sentence is incorrect, the sentence is correct, harus ada alasannya. Alasannya kalian ketik seperti ini. Jadi yang harus kalian kumpulkan di Moodle itu adalah ini, teks ini. Jadi exercise skill berapa, halaman berapa, kalian tulis kalimatnya, ya kan? Terus the sentence is incorrect or correct. Kalaupun incorrect, kasih keterangan. Keterangannya di teks itu tadi, di sentence itu tadi, kalian tambahin sendiri, gitu ya.
Jadi saya jelaskan dikit nih, seperti apa sih skill 1 sampai 5 buku ini. Buku Longman ini sebenarnya buku yang menurut saya paling memberi saya clear understanding of how I should learn English sebenarnya. Jadi ensure the sentence has subject and verb. Tadi sudah saya jelaskan ya. Nah, skill 2-nya adalah ini, be careful of object of preposition ya. Tadi saya bilang itu. Jadi contohnya seperti ini. An object of preposition is a noun. Saya buat keterangan seperti ini ya. Sayangnya keterangannya di buku ini bahasa Inggris juga sih, jadi mungkin kalian agak malas belajarnya. Tapi enggak lah. English is always fun ya. Nah, an object of a preposition is a noun or pronoun that comes after preposition, such as in, and, at, of, to, by, behind, bla bla bla. After the contohnya ini. Contohnya ini aja deh. With his friend bla 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 found the movie theater. Jadi object of preposition itu dapat memang sedikit menyebabkan kebingungan ya in the structure section of the TOEFL, tapi you have to understand that. You should look first at the subject and verb. Jadi ini kan with his friend. With his friend ini terlihat seperti subjek ya, padahal sebenarnya bukan. Jadi with his friend, do not think friend is the subject. Jadi jangan berpikir bahwa friend ini subjek. Friend is the object of preposition with. Nah, kalau ada kata-kata with, berarti ini itu objek gitu. Nah, tadi kan ada keterangannya nih. Ada in, at, of, to, by, behind. Itu sebenarnya adalah preposition. Nah, kalau ada preposition itu biasanya itu objek. Karena ini ada with, jadi with his friend is objek. Nah, berarti yang missing di sini, sekali lagi, kalimat yang lengkap adalah ketika ada subjek dan verb. Yang missing di sini ada found. Found ini verb, ya kan? The movie theater is also an object. Boleh nggak Bu objeknya banyak? Boleh, nggak apa-apa kalau kalimat ya. Jadi yang missing di sini adalah subject. So from these four alternative answers, the subject is he, ya kan? Jadi with his friend, he found the movie theater. Ini bukan, ini verb, ini keterangan, ini keterangan juga, jadi bukan, gitu ya. Ini kalau object of preposition. Jadi contoh-contohnya kalian bisa pilih di sini nanti jadi exercise ya. Tugas kalian boleh. Terus yang berikutnya skill 3, be careful of appositive. Appositive itu apa sih? Appositive itu adalah Sally is the subject of the sentence and the best student in the world can easily be recognized as an appositive phrase. Jadi phrase saja. Because of the noun student and because of the commas gitu ya. Jadi Sally student terbaik di kelasnya mendapatkan A saat ujian. Nah, gini. Jadi Sally dan the best student ini satu subjek. Nah, yang tadi saya bilang di awal itu. Jadi sebenarnya subjeknya itu boleh ada 2, tapi harus ada kata sambung atau tanda sambungnya itu. Nah, ini Sally the best student. Nah, ini Sally, the best student. Nah, itu jadi intinya the best student itu sebenarnya menjelaskan tentang Sally ini sendiri, dan di sini subjeknya adalah 1. Cuman the best student ini menjelaskan tentang si Sally. Nah, gitu ya. Contohnya, the following example shows how an appositive can be confusing ya. Jadi George is attending the lecture. Sudah ada subjek, sudah ada verb, sudah ada objek. Ya sudah dong, lengkap dong gitu kan. Nah, appositive itu adalah phrase atau frase keterangan yang menerangkan subjek. Jadi apa nih yang diterangkan? Kan biasanya appositive itu subjek, yang diterangkan adalah subjek. Jadi kalau
Right now nggak cocok. Happily nggak cocok. Because of the time nggak cocok. Yang cocok adalah nggak cocok ya. Yang cocok adalah my friend. Jadi yang menerangkan subjek itu adalah apositif. Nah, nanti kalian bisa latihan nih di skala lagi. George is an apositif. Jadi George ini apositifnya because sentence still need subject gitu kan. The best answer is my friend. Jadi George ini sebenarnya bukan subjek utuh. Subjek utuhnya itu adalah my friend ini. Sama kayak tadi Sally. Sally itu sebenarnya hanya bukan subjek. Sally itu sebenarnya mana Sally tadi ya? Mana? Sally. Nah, ini loh. Sally itu sebenarnya adalah melengkapi subjek si the best student ini. Jadi Sally itu apositif gitu ya. Apositif itu apa ya? You can find it in here, apositif. Ya, ini lemot ya. Oke, ya itulah ya. Nanti kalian cari sendiri apositif itu apa sih di bahasa Indonesianya itu seperti apa. Makanya istilah-istilah bahasa Inggris itu sebenarnya membingungkan juga. Nggak usah bahasa Inggris, bahasa Indonesia aja juga membingungkan ya. Makanya kalian harus sering-sering latihan. Itu subjek bukan, itu apositif kah, itu proposisi kah. Lama-lama kalian nanti akan terbiasa. Nah, berikutnya sekarang. Tadi exercise 3 ya, sudah. Nah, sekarang exercise 4. Be careful of present participle. Nah, bedakan ya. The man is talking to his friend. The man, subject, is talking verb to his friend, object. Nah, ini bukan present participle. Nah, present participle itu yang ini nih. The man talking to his friend has a beard. Jadi the man talking itu subjek. Ya betul. The man talking itu bukan the man itu subjek, terus talking ini verb, bukan ya. Ini satu kesatuan. The man talking itu subjek, to his friend object, has verb, a beard also object. Gitu ya. Ini adverb. Ya, ini adverb. Has a beard, object. Jadi the man talking ini aktif. Judulnya? Present participle. See, you don't have to understand the term sebenarnya. Kalian tidak perlu menghafalkan term-termnya. Kalian hanya melihat ini aja, melihat the man talking. Kalau misalkan tadi di awal the man talking subject, verb to his friend, adverb, has verb, a beard, object. Berarti satu kalimat ini kan ada berapa banyak subjek seharusnya? Subjeknya 2 ya toh. Verbnya juga 2. Padahal nggak boleh, satu kalimat itu ada banyak subjek dan banyak verb kecuali ada koma atau kata sambung, conjunction. Nah, gitu ya. Jadi mesti ada yang bukan pada tempatnya nih gitu. Jadi kayak misalkan the man talking is considered as subject as a whole. Jadi the man talking itu termasuk kategori subjek secara keseluruhan. The man talking ini apa sih bahasa Indonesianya ini? Orang yang sedang berbicara itu, orang yang sedang berbicara kepada temannya itu punya brewok ya, beard itu brewok. Nah, gitu. Intinya seperti itu. Contohnya seperti ini. The child bla 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 playing in the heart is my son. The child ini seharusnya subject. In the yard ini adverb. Is verb my son. Ini juga objek ya. Ya, objek kayaknya. Jadi apa nih? Ini mesti dalam satu kalimat kesatuan ini mesti subjek gitu kan. Tetapi apa nih yang pas di sini? The child is playing. Kalau the child is playing jadinya nanti misalkan ini nih.
The child is playing berarti the child-nya jadi subjek, is-nya jadi verb, ya, is playing-nya jadi verb. Padahal di belakang kalimat ini sudah ada is yang juga verb juga. Berarti salah karena ada double verb. Nah, sekarang he. The child he playing. The child-nya ini balik lagi subjek, he-nya jadi subjek lagi, double subjek. Salah. Was. The child was playing. Sama nih kayak B, bedanya ini past tense. Padahal selain ini double verb ya, di belakang ini present tense atau tense sekarang. Berarti salah juga. Salahnya double ini yang was ini. Berarti yang benar adalah now gitu ya. Jadi the child now playing in the yard is my son. Jadi bahasa Indonesianya adalah anak yang sedang bermain di lapangan itu adalah anak saya. Begitu ya. Begitu cara menganalisa setiap kalimat dan memilih gitu ya. Jadi ini contoh-contohnya, kalian bisa latihan lagi. Jadi yang tugasnya adalah kalian pilih exercise 1 sampai 5 ini. Jadi halaman 131 sampai 138 kalian pilih exercise-nya, pilih satu nomor saja. Tadi contohnya ya, pilih satu nomor saja, ketik lagi kalimatnya, jawab dengan memberikan alasan ya, give reason. Bentuknya teks saja, upload di Moodle ya. But don't forget, this is also a weekly assignment as previous week. You have to put last week I asked you to make three new vocabularies, and this week I only asked one new vocabularies, and in Google Sheet, but from today's lesson and practice. Jadi you can add new vocabularies that you found, new vocabulary that you found, only one new vocabulary that you found in today's lesson, in this video. And then as usual, you can update that in Google Sheet and you make your own sentence. Jadi seperti biasa, kalian tambah satu kosakata baru dari kalimat-kalimat yang kita pelajari hari ini ya, yang saya sampaikan di video kali ini. Lalu kalian update di Google Sheet, kalian bikin kalimatnya as usual ya. Jadi tiap minggu tetap harus update di Google Sheet. Begitu ya. Have fun practicing, you can do it. You can do English. Like I said, English is fun as long as you're willing to practice and practice and practice. Gitu ya. See you on the next video. As always, have fun practicing. Oke, terima kasih. Saya akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.